بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed Ashraf al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les éléments essentiels de la phrase, son expansion et sa réduction. أحبائي الكرام، اليوم سوف نرى العناصر الأساسية للجملة في اللغة الفرنسية، كيف يمكن أن نقوم بتمديدها أو اختصارها. قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر صابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. لنقرأ جميعا هذه الجمل. La première phrase: Depuis ce matin, les enfants s'amusent comme des fous à la fête foraine. Deuxième phrase: Il pleut. La troisième phrase: Tous les jeudis, après l'école, nous jouons au football. Tous les jeudis, après l'école, nous jouons au football. Depuis ce matin, منذ هذا الصباح, les enfants s'amusent comme des fous. الأطفال يستمتعون مثل الحمقى à la fête foraine في حفلة الكرنفال. La deuxième phrase, الجملة الثانية: Il pleut, تمطر. La troisième phrase: Tous les jeudis, après l'école, nous jouons au football. Tous les jeudis, كل يوم خميس, après l'école, بعد المدرسة, nous jouons au football. نلعب كرة القدم. Alors, mes chers amis, quelle est ici la phrase la plus longue؟ ما هي أطول جملة من بين هذه الجمل؟ هل الجملة الأولى أم الجملة الثانية أم الجملة الثالثة؟ La phrase la plus longue c'est la première phrase. الجملة الأطول هي الجملة الأولى. Depuis ce matin, les enfants s'amusent comme des fous à la fête foraine. Alors, on va la réduire en enlevant tous les détails. إذا سنقوم باختصارها بإزالة المعطيات الزائدة. Alors, depuis ce matin, إذا قمنا بإزالة depuis ce matin, si on enlève depuis ce matin, la phrase deviendra: Les enfants s'amusent comme des fous à la fête foraine. هل تغير المعنى؟ لا، لم يتغير المعنى. سنقوم بإزالة depuis ce matin. Les enfants s'amusent comme des fous à la fête foraine. إذا قمنا بإزالة les enfants, إذا ستصبح الجملة s'amuse comme des fous à la fête foraine. إذا هل تغير المعنى؟ نعم، ليس هناك معنى. إذا لا يمكننا أن نقوم بإزالة les enfants. نفس الشيء بالنسبة لساموز. ساموز هو الفعل. Le verbe de cette phrase c'est s'amuse. Le sujet c'est les enfants. Alors les enfants s'amusent. إذن هذان العنصران أساسيان في الجملة. Ce sont deux éléments importants et essentiels dans la phrase. Mais comme des fous, يمكننا أن نقوم بإزالة هذا التعبير comme des fous. إذا ستصبح الجملة: Les enfants s'amusent à la fête foraine. هل يمكننا أن نزيل à la fête foraine؟ نعم، يمكن أن نزيل à la fête foraine، فتصبح الجملة: Les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent. إذن الأطفال يستمتعون. إذن هذه هي الجملة الأساسية. إذن الجملة الأساسية هي: Les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent. هل المعنى هنا تام؟ نعم، المعنى تام. Est-ce que le sens est complet؟ Oui, le sens est complet. Les enfants s'amusent. انطلاقا مما مضى نتساءل: ما هي العناصر التي قمنا بإزالتها؟ عند رجوعنا إلى الجملة الأصلية هنا، إذن هذه هي الجملة الأصلية: Depuis ce matin, les enfants s'amusent comme des fous. إذا قمنا بإزالة depuis، ثم قمنا بإزالة comme des fous، سنضع له المغاير، ثم قمنا بإزالة
à la fête foraine. Depuis ce matin, les enfants s'amusent comme des fous à la fête foraine. Alors, quelle est la phrase qu'on ne peut pas réduire? C'est les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent. C'est la phrase qu'on ne peut pas réduire. On va la souligner. الجملة les enfants s'amusent لأن لا يمكن لنا أن نقوم باختصارها. إذن فهي الجملة الأصلية. C'est la phrase essentielle ou bien c'est la phrase minimale. الجملة المختصرة. إذن الجملة المختصرة هي les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent. سنقوم بتفسير تحتها. هل يمكننا أن نقوم بإزالة عنصر ما؟ لا يمكننا أن نقوم بإزالة أي عنصر هنا. الآن ننتقل إلى الجملة الثانية. il pleut. هل يمكننا أن نقوم باختصار هذه الجملة؟ لا. إذن هذه الجملة أصلا مختصرة تتكون فقط من الفعل والفاعل. Il, c'est le sujet, pleut, c'est le verbe. Alors on ne peut pas réduire cette phrase. Maintenant, mes chers amis, on passe à la troisième phrase. Tous les jeudis, après l'école, nous jouons au football. Ici, c'est une phrase minimale ou bien c'est une phrase étendue. Alors ici, nous avons une phrase étendue. الآن ننتقل إلى القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. إذن الجملة المختصرة لا تتكون ne comporte que les mots essentiels. لا تتكون إلا من الكلمات الأساسية. Exemple, il dort. ينام. إذن هل هنا المعنى تام؟ نعم المعنى تام. Tu cherches ton ami. إذن هل هنا المعنى تام؟ نعم المعنى تام. هل يمكننا أن نقول tu cherches؟ تبحث عن ماذا؟ تبحث عن صديقك. إذن لا يمكننا أن نزيل ton ami. Alors ici, la phrase minimale contient un pronom plus le verbe. Ici, nous avons le pronom plus le verbe plus le complément d'objet direct. إذن عكس une phrase minimale, لدينا une phrase étendue. La phrase étendue est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour les rendre plus précises. إذن الجملة الموسع هي الجملة التي phrase à laquelle on a ajouté أضفنا des groupes compléments مجموعات مكملة pour la rendre plus précise لكي نجعلها أكثر دقة. Complément circonstanciel de temps ظرف زمان. Complément circonstanciel de lieu ظرف مكان. ou complément du nom أي مكمل الاسم. هنا نتساءل quel est le complément circonstanciel? Le complément circonstanciel أي ظرف est un mot ou un groupe de mots ou اسم أو مجموعة من الأسماء qui apporte des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par la phrase. إذن ظرف يقدم لنا إيضاحات حول ظروف les circonstances de l'action ظروف الفعل أو الحركة التي تعبر عنها الجملة. مثلا عندنا الجملة الأساسية هي on décore les cierges. On décore les cierges. لإغناء الجملة يمكن أن نضيف ظرف زمان مثلا chaque année. ظرف زمان complément circonstanciel de temps. يمكن لنا كذلك أن نضيف ظرف مكان assalé avec soin complément de circonstanciel de
مانيير. إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تبخل علينا بملاحظاتكم وبلايكاتكم، ولا تنسوا كذلك الاشتراك في قناتي لدعمنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.